کئی نوجوان کہندے نے اے بندہ ہے تے زانی ہے پر میرے نال بڑا مخلص ہے، اے بندہ ہے تے شرابی ہے، میرے گھر وچ جاندا کوئی گل نہیں، میرا بڑا پکا دوست ہے۔ اوے ظالما سوچ جڑا اپنے رب نال مخلص نہیں او تیری چاہ دی پیالی تے کنا کو مخلص ہے۔ اندا جدو دا لگے گا تیریاں عزتاں پوال کرے گا، تیرے گھر وچ بدامنی آئے گی۔ اس واسطے جڑے رشتہ دار نے نا انہاں دے وچ وی کئی غیر محرم ہوندے نے، مہمان آنا چاہیدا ہے، رشتہ دار آنے چاہیدے نے، لیکن غیر محرم بندہ تواڈے گھر دے کمریاں تک نہیں جانا چاہیدا، بیٹھن دا انتظام الگ ہونا چاہیدا ہے۔ انج کر کے گھر دا ماحول چنگا بنا، انشاءاللہ پھر برکتاں آن گیاں، اللہ پاک دیاں رحمتاں آن گیاں۔ اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها۔ مختصر حمد و صلاة تو بعد ایتھے ماشاءاللہ بہترین آواز ہے، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نال تسی اللہ دے گھر اندر جمع ہوئے ہو۔ میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام دا ایک ایک منٹ دا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے، اللہ تواڈے ساریاں دیاں پریشانیاں دکھ مصیبتاں اللہ دور فرمائے، اللہ تواڈے دلاں نو نور نال منور کر دے۔ میرے محترم بھائیو، تھوڑی جی ککڑا دے، تھوڑی انسان دی زندگی دے اندر اہم ترین ضرورتاں دے وچوں ایک ضرورت انسان دا اپنا گھر اور اپنا مکان ہے، بلکہ صرف انسان دی ضرورت ہی نہیں، اللہ دی زمین تے جنیاں بھی مخلوقاں نے، ہر مخلوق دی ضرورت اپنا گھر ہے۔ ندی سمندران دی اندر، دریاواں دی اندر
بلکہ اللہ دی زمین تے کوئی مخلوق انج دی ہے ہی نہیں کہ جندہ کوئی اپنا گھر نہ ہوئے. مچھلیاں دے سمندراں اندر گھر نے اور اسی طریقے نال بلا سوراخاں دے اندر چیونٹیاں کیڑے مکوڑیاں دے گھر اور پھر محلاں دی شکل اندر انساناں دے گھر حتیٰ کہ پوری کائنات دا جڑا رب بیت اللہ اوندا گھر. اس وڈی گھر دی کیڑی اہمیت ہے کہ جڑا پوری کائنات دا خالق تے مالک ہے اوندا بھی گھر بیت اللہ ہے. تو میرے محترم بھائیو انہاں ساریاں چیزاں تو پتہ ہی لگدا پیا ہے کہ بندے دا اپنا گھر تے اپنا مکان انسان دی زندگی اندر بڑی ایک اہمیت رکھدا ہے. بلکہ انج کہہ لو کہ کئی بندے ایسے نے جڑے بیرون ملکاں دے اندر کام کار کردے نے بیچارے جدوں مر جاندے نے تے انہاں دی ڈیڈ باڈی بھی اپنے گھر اندر ہی آندی. جڑے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے نے ذرہ ذرہ کٹھا کر کے اپنا گھر بناندے نے. انسان ایک ایک اینٹ کٹھی کر کے اپنا گھر بناندے نے. تو گھر بنان دے دو بنیادی مقصد نے. ایک تے بندہ اپنا گھر تاں بناندا ہے کہ بندے نو اپنے گھر دے وچ سکون لبدا ہے, پریشانیاں تو بندہ بچدا ہے. نمبر دو, انسان اپنا گھر تاں بناندا ہے کہ تاکہ اپنے گھر دے اندر بندے دی جان بھی بندے دا مال بھی سب کچھ محفوظ ہوئے. تے اللہ پاک دے قرآن کریم اندر اللہ نے بھی یہ دو بنیادی مقصد بیان کیتے نے سورہ نحل اندر. تو آئیے ذرا توجہ رکھنا, آج دا موضوع انجدہ ہے کہ انشاءاللہ اگر تسی توجہ نال بیٹھے تے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوئے گا انشاءاللہ. کیونکہ میں یہ آکھیا سی بھی ایک جڑا نا وہ خطبہ مسائل تے ہوئے گا, ایک فضیلت تے ہوئے گا. تو انشاءاللہ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود نو پیار نال محبت نال ذوق نال پڑھ لو تے سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کملی والے دا نام آیا محبت دی گل کریے کہ رب نے وخایا ویکھو کیسا کمال سونا, آمینہ بی بی سب تو سونا لال سونا. رب نے وخایا ویکھو اپنا کمال سونا, آمینہ بی بی سب تو سونا بال سونا. آکھے حلیمہ اج تے, بڑا پیارا جملہ ہے, آکھے حلیمہ اج تے میری بھی عید ہوئی, باغے نصیب میرے سونے دی دید ہوئی. آکھے حلیمہ اج تے میری بھی عید ہوئی, باغے نصیب میرے جاگے نصیب میرے سونے دی دید ہوئی. رب نے بنایا ایسا جگ تے کوئی لال سونا, آمینہ بی بی سب تو سونا بال سونا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا ومن جلود الانعام فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک دی ذات و ذات جن نے تواڈے گھرانوں بنایا ترجمے تے غور کرنا ذرا فرمایا جن نے تواڈے مکانانوں بنایا کیوں بنایا تاکہ تسی انہاں وچ سکون حاصل کرو حضرات محترم ایک گھر او ہے جڑا میں تے تسی بنانے اینٹاں دا بنانے گارے دا بنانے ایک مکان ہوئے ایک گھر او ہے جڑے خانہ پدوش لوگ جانوران دا چمڑا جمع کر کے خیمیاں دی شکل اندر بنا دینے لیکن جس گھر دی میں گل کیتی ہے اللہ پاک نے کئی گھر غاراں دی اندر بنائے نے وڈیاں وڈیاں غاراں اللہ پاک نے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے مکان بنائے سوراخ بنائے گھر بنائے جنہ دی اندر بندہ ایک وقت لئی گزارا کر سکتا ہے بلکہ وقت نہیں کئی 100 سال رہ سکتا ہے اللہ پاک نے اصحاب کہف نوں 309 سال تک غار دے وچ پناہ دیتی غار دے وچ لٹایا غار دے گھر دے وچ لٹایا نبی پاک جدو مکیوں جناب نبی پاک مکیوں نکلے دشمنہ دے کولو بچ کے اللہ دے نبی نے تقریباً 3 راتاں تے 3 دن غار دے وچ گزارے اسی سمجھنے بس اینٹاں دے کرنے نہیں گھران دیاں بڑیاں قسماں نے اللہ پاک دیاں بڑیاں وڈیاں نعمتاں نے اپنا گھر بن جانا انسان دا جدو گھر بن جاندا ہے انسان دا گھر انسان نو گرمی تو بچاندا ہے سردی تو بچاندا ہے طوفاناں دیاں طغیانیاں تو بچاندا ہے ہواواں دے تھپیڑیاں تو بچاندا ہے انسان نو سکون لبدا اپنے گھر دے اندر اے پہلا مقصد ہے ہن دوسرے مقصد تے غور کرنا اللہ دا قرآن سورہ شعراء ہے اللہ فرماندے نے انسان اپنا گھر کیوں بناندا ہے مقصد کیے تاکہ بندے دی جان محفوظ رہے تاکہ بندے دا مال محفوظ رہے اللہ فرماندے نے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اللہ پاک قوم ہود نو پھیکیں نے اللہ پاک قوم ستمود نو خطاب فرما رہے نے فرمایا اے قوم عاد اے قوم ہود اے قوم سمود تسی اپنے گھر بنا دیو پہاڑا نو تراش کے بنا دیو کیوں بنا دیو آمینین تاکہ تنو عمل لب جائے اپنے گھران دے اندر توڑے مال تے جان محفوظ ہو جان توڑے بیوی تے بچیاں دی عزت محفوظ رہے حضرات محترم قرآن پاک کی یہ 2 آیات پڑھی ان میں سے اپنا گھر بنانے کے 2 مقصد بیان کیے گئے سب تو پہلا مقصد ہے کہ بندے نو اپنے گھر میں سکون لب دے بندہ جناب 300-400 کلومیٹر سفر کر کے آئے نا تے بندہ کہندا یار میں چھتی چھتی گھر جان دیو میں سکون لینا ہے میں سکون میں لب جانا ہے بندے کہندے نے یار ایتھے اسی لگائے ایڈا سونا بیڈ لگائے ایتھے آرام کر بندہ کہندا نہیں میں گھر سکون دی نیند آندی ہے ایتھے نہیں رہنا یعنی پتہ لگا کہ انسان کا گھر جو ہے بندے کے لیے سکون ملتا ہے گھر میں لیکن حالات حاضرات غور کرو کئیاں بندیاں نے اپنے گھر دے کمرے دے وچ بہ کے خودکشی کر لی کئیاں بندیاں نے اپنے مکان دے وچ بیڈ دے اتے بہ کے گولیاں کھا لیاں پتہ لگا بھی اینا بندیاں نو گھراں میں سکون لبیا سکون نہیں لبیا اے کئی بندے بیچارے پریشان ہوندے نے کہندے نے جی مینوں گھر چ سکون نہیں لبدا کئی ماواں بھیناں یہ گل کردیاں نے سانوں تے گھرے سکون نہیں لبدا
ان دی وجہ کیا ہے؟ ان دی وجہ ایکو یہ کہ اسی اپنے کرانو اسلامی طریقے دے مطابق مینٹین نہیں کیتا، اسی شیطان دیاں طریقیاں مگر لگے ہاں، تے شیطان تے ساڈا عدلی دشمن ہے۔ تانوں پتہ ہے اینے تے اے تے چاہندے نہیں اسی اپنے گھراں وچ رہیے، اینے تے ساڈے ماں باپ نو جنت دے گھر چوں کڈیا، ساڈا جڑا اصلی گھر ہے اوندے چوں شیطان نے کڈ دتا، تے شیطان تے چاہندے نہیں گھراں چ رہیے۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر چاہندے ہو کہ ساڈے گھراں وچوں پریشانیاں مک جان تے سکون لب جائے، پھر 5 اصولاں تے عمل کرنا ہے۔ کنیاں اصولاں تے؟ 5 اصولاں نو تسی یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ گھراں میں سکون آئے گا، پریشانیاں مک جان گیاں۔ توجہ رکھنا ذرا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اے بندہ 5 اصولاں تے کوئی بندہ عمل کرے گا، میں گارنٹی نال کہنا پریشانیاں مک جان گیاں، گھر امن دا گہوارہ بن جان گے۔ سب تو پہلا اصول کیے، آپ نے گھر دی لوکیشن نو قرآن و سنت دے مطابق ویکھنا ہے۔ نمبر 2، یہ سب قرآن و حدیث کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ نمبر 2، آپ نے گھر دی تعمیر نو قرآن و سنت دے مطابق کرنا ہے۔ نمبر 3، آپ نے گھر دے ماحول نو قرآن و سنت دے مطابق کرنا ہے۔ نمبر 4، آپ نے گھر دے افراد نو یعنی بیوی نو قرآن و سنت دے مطابق ویکھنا ہے۔ اللہ تے نمبر 5، اللہ اکبر۔ نمبر 5 تو انو اینڈ تے دسنا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 5 اینڈ تے دساں گے بھی کیڑا اصول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ سب تو پہلے اصول تے غور کرنا ذرا جناب، یہ جڑا موضوع ہے نا، میں چاہنا وا تہاڈی پوری توجہ ادھر ہوئے تے تانوں سمجھ آئے گی۔ سب تو پہلا اصول کیا ہے؟ آپ نے گھر دی لوکیشن نو قرآن و سنت دے مطابق کرنا ہے۔ کیویں کرنا ہے؟ گھر اس جگہ تے بناؤ جتھے امن ہووے، گھر اس محلے وچ بناؤ جتھے امن تے سلامتی ہووے، ایسا شہر تلاش کر جتھے امن ہووے، ایسا پنڈ تلاش کر جتھے امن ہووے۔ جتھے امن کوئی نہیں اوتھے تیرے بچے محفوظ کوئی نہیں، اوتھے تیری عزت محفوظ کوئی نہیں۔ اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی تے بچیاں نو لے کے جا رہے نے، کتھے جا رہے نے؟ رب دا قرآن نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ اکبر، لے کے ٹر پے، کتھے چلے گئے؟ بکا مقام تے، بکا مقام تے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ بکا ہے، عربی وچ مکہ کھیا جاندہ ہے، عبرانی زبان اندر بکا کھیا جاندہ ہے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر نے اپنے بیوی تے بچیاں نو بٹھایا کہ اللہ پاک دے سامنے دعا کر دے کی اللہ سونیا اس جگہ نو امن دا گہوارہ بنا دے۔ اللہ میں بیوی تے بچیاں نو چھڑ کے چلے آواں، اللہ ایتھے امن تے سلامتی کر دے۔ یارو کی پتہ لگا آپ بیوی تے بچیاں نہیں مکان اوتھے بنا جتھے امن دا گہوارہ ہوئے، تے جتھے امن کوئی نہیں اوتھے بالکل نہیں رہنا، شہر چھڑنا پوے چھڑ دینا چاہیے، سوسائٹی چھڑنی پوے چھڑ دینی چاہیے۔ یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ جناب یوسف علیہ السلام نے بیان کیا۔ زلیخا ہے برائی کی دعوت دے رہی ہے، جناب یوسف پیغمبر بھاگ نکلے، وہ سوسائٹی چھوڑ دی، وہ گھر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جیل خانے میں چلے گئے جہاں پہ بندے کا ایمان محفوظ نہیں۔ جتھے امن کوئی نہیں اتھے رہنا کیے، جتھے بندے دی عزت تے ایمان نو خطرہ ہے، ایسی جگہ تو اسلام کہندا بندے نو نکل جانا چاہیے۔ تے اسی کی کر رہے ہیں؟ اسی کہنے سسی جگہ لب دی پی لے لو، سسی پی لب دی ہے لے لینی چاہیے، آپ پہ رونکا لگ جان گیا نہیں۔ اور جتھے امن کوئی نہیں، کئی بندے ایسے نے امن والی جگہ چھڑ کے باہر جا کے جگہ لے لیں گے، اگلے دن پتہ لگتا بھی سارا کچھ لٹیا گیا۔ امن تلاش کیجئے، امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا کرو اللہ ساڑھے پورے ملک نو امن دا گہوارہ بنا دے۔
اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا امن والے گھر دی بڑی اہمیت ہے نبی پاک جدو آئے نے نا مکہ فتح ہویا اللہ دے نبی دے نال صحابہ کرام نے تے صحابہ کہندے نے الیوم یوم الملحمہ آج بدلے لین دا دینے آج کسی نو نہیں چھڑنا آج گن گن کے لینے نے بدلے تے نبی پاک فرما دینے نہیں 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 انج نہیں کرنا سونیا کی کہنا چاندے ہو فرمایا میں کہنا وہاں آج امن دینا ہے لوگانو آج امن دا پیغام دینا ہے سونیا گل کیے فرمایا جڑا اپنے گھراں وچ داخل ہو جائے ان دے گھر وچ جا کے نہیں مارنا کیونکہ گھر امن والی جگہ ہے امن والے گھر دی اتنی اہمیت ہے او انسانی تحفظ کے علمبردارو میں یہ تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دشمنی کی آڑ میں جو گھروں میں داخل ہو کر فیرنگ کرتے ہیں جس نبی کا کلمہ پڑا ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا اپنے گھر وچ گیا ہو تے امن وچ چلا گیا تے ایتھے کیے ایتھے دشمنیاں دی آڑ وچ ماما تے بہناں نو ذلیل کیتا جاندا ہے گھر دے وچ جا کے کہندا میں گھس کے ماراں گا گھر دے اندر اے بزلاں دا کام ہوندا ہے دلیر بندیاں دا کام نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے گھر میں ہے وہ بندہ تو امن میں ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا امن والے گھر دی اتنی اہمیت ہے لہذا میرے محترم بھائیو پہلے اصول تے غور کرنا ذرا اوتے گھر بناؤ چاہے تینوں کو پریشانی ہوئے گی چاند دن لیکن جتھے امن نہیں ایسی سوسائٹی نو چھڑ دینا چاہیے اللہ اکبر اللہ یکے سنیے ذرا امن دی کنی اہمیت ہے نبی پاک علیہ السلام نے تو تک کیا مکہ فتح ہو رہا نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ ابو سفیان دے گھر وچ داخل ہو جائے انجیے انہوں امن دے دینا ہے انہوں کچھ نہیں کہنا یہ جان دیوں میں گل کیوں کیتی ہے جیڑا میں پچھلا جمعہ پڑھایا نا میں باہر نکلیا تے ایک بندے نے میں نے ایک گل کی تھی انہاں کہا جی ٹھیک ہے شان امیر معاویہ بیان ہوئی لیکن تسی ہندہ دے بارے بھی کو جا کیا انہاں دے والد محترم دے بارے بھی کو جا کیا اللہ جاندہ ہے میرے دل نو بڑی تکلیف ہوئی میں اینی محنت کر کے انہوں سمجھایا انہوں پھر بھی سمجھ نہیں آئی چل آج سمجھ لوے ویکھو اللہ دے نبی نے کیا جڑا ابو سفیان دے گھر وچ داخل ہو گیا امن وچ داخل ہو گیا یعنی امن دا گہوارہ بنایا ہن مینوں دسنا حضرت امیر معاویہ دے گھر دی نشان ہے اللہ دے نبی نے امن دا گہوارہ آکھیا ہے ابو سفیان دے گھر نو امن دا گہوارہ آکھیا ہے لہذا جو باتیں کرتے ہیں کرتے رہیں انشاءاللہ ہم تمام صحابہ کی فضیلت بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ 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 تھوڑی جی محبت آج بھی کر دئیے پھر موضوع کے لے کے چلنے آؤ اللہ اللہ سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ اللہ اللہ سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ اللہ اکبر اللہ آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا کاتب قرآن لقب ہی سے آیا میرے آقا دا غلام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا ہن اگے چلیے ذرا میں جڑی گل کر رہا سا اللہ امن والے گھر دی اتنی اہمیت ہے اے ہن جڑی گل میں کرنی ہے اس تو بھی مزیدار ہے سمجھن والی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شریعت دا مسئلہ ہے نبی پاک فرماتے نے جس عورت دا خامد فوت ہو جائے وہ 4 مہینے تے 10 دن عدت گزارے گی اپنے خامد دے گھر دے اندر کروں باہر نہیں جا سکتی سونے کپڑے نہیں پا سکتی بناؤ سنگار نہیں کر سکتی کروں جناب نہیں نکل سکتی اے شریعت دا مسئلہ ہے جڑا میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے لیکن نبی پاک نے تو تک کیا کیا ہے اے تے شریعت
शरीयत दा मसला है। लेकिन अगर उस औरत नूं पता लग जाए जिस घर दे विच मैं रह रही हाँ मेरा खामद ते फौत हो गया है, इत्थे मेरी इज्जत महफूज नहीं, इत्थे मेरा माल महफूज नहीं, इत्थे मेरी जान नूं खतरा है। शरीयत कहंदी है छड्ड दे घर ते टुर जा जिथे तैनूं इज्जत लभदी है। शरीयत दा कानून टुट जाएगा। अमन एडी वड्डी शै आ। शरीयत कहंदी है हुण तैनूं जाना पैगा। पहले ते मसला इंज ना 4 महीने ते 10 दिन इज्जत गुजारेगी ते जे औरत नूं पता लग जाए इत्थे ते मेरी इज्जत दा मसला बन सकदा है, इत्थे मेरी जान दा खतरा है, इत्थे बड़े मामलात बनदे ने। शरीयत कहंदी है निकल जा उस घर विच जाके इज्जत गुजार जिथे तेनू अमन लभदा पिया है। यारो अमन दी एडी वड्डी अहमियत है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। लिहाजा तां मैं तुहानू आखिया है घर उथे बनाओ जिथे अमन होवे, जिथे सलामती होए। एक नंबर ते दूसरे नंबर ते अगर घरां विचों परेशानियां मुकाना चाहते हो, अगर चाहते हो घर अमन दा गहवारा बन जान ते जदों भी घर तमीर करना है ना, जिन्हां दे घर तमीर हो गए अल्लाह पाक उन्हां दियां परेशानियां दूर करे। लेकिन अगर कोई बंदे ने घर तमीर करना है ना तो उन्होंने चाहिए है अगर परेशानियां तो बचना चाहिए, बचना चाहता है घर उथे बनाए जिथे रब दा घर करीब होए, जिथे मस्जिद करीब होए। नबी पाक ने फरमाया जदों अजान हुंदी है जिथों तक आवाज जांदी है शैतान दौड़ जाता है, शैतान नस जाता है। हुण तू आपे दसना जदों शैतान नस गया परेशानियां मुकियां कि नहीं मुकिया? जदों शैतान नस गया जादू मुकिया कि नहीं मुकिया? जदों शैतान नस गया नजरे बद मुक गई कि नहीं मुक गई? जदों शैतान नस गया हसद ते बुग़्ज़ मुक गया कि नहीं मुक गया? ये सारियां गल्लां दा इलाज पिया लभदा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अगे चलिए जरा और मैनू किथे गल याद आई, मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह दे बड़े वली भी ने, माशा नेक बंदे ने और बड़ियां किताबां लिखियां ने। फरमाते ने रियाद शहर दे अंदर एक खतून है माड़ी जी ते जनाब उनके छोटे छोटे बच्चे ने, उनके कोल अपना मकान कोई नहीं, अपना घर कोई नहीं। मैं तुहानू पहले आखिया है ना अपना मकान अल्लाह दी बड़ी वड्डी नेमत है। मैं अज भी दुआ करना जिन्ना कोल अपना मकान नहीं अल्लाह उन्होंने अपना मकान दे दे, अल्लाह उन्होंने अपनी जगह दे दे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। फरमाते ने एक औरत दे कोल अपना मकान कोई नहीं सी ते रमजान दा महीना शुरू हो गया, उन्हें अपने बच्चियां नू बिठाया ते कहन लगी बच्चियो एक मेरे नाल वादा कर लो पूरे रमजान आपां रब कोलों मंगना है अफतारी टाइम आपां कहना है अल्लाह सानू अपना घर दे दे ते घर इंज दा देवी सामने नहर चलदी होए, सामने नहर चलदी होए। किड्डी वड्डी प्यारी दुआ है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। जदों बंदा रब कोलों मंगदा है ना दिलों हो के मंगे अल्लाह पाक बंदे दियां नहीं मोड़ दे। दुआवां करदी रही, ईद पड़ी गई, अल्लाह पाक ने अपना मकान दिता, अल्लाह पाक ने असबाब पैदा कीते, अपना मकान लभ गया ते वेख्या मकान दे सामने नहर कोई नहीं, नहर कोई नहीं बल्कि एक मस्जिद है ते नहर कोई नहीं। जल्दी नाल आलमे दीन कुल गई, राबता कीता, उलमाए किराम कुल गई, आलमा सवाल कीता कि मैं दुआ कर दी रही हाँ, अल्लाह पाक ने मेरी एक दुआ सुन लई है, एक दुआ कबूल नहीं की। मैं आख्या सी अल्लाह मकान दे दे, मकान ते लभ गया पर नहर नहीं लभी। आलमे दीन पुछदे ने मकान दे सामने की है? उन्हें आख्या उत्ते मस्जिद बनी हुई है। आलमे दीन कहन लगे अल्लाह दी बंदी है ये सब तो वड्डी दीन दी नहर है। जिवें नबी पाक ने फरमाया बंदा 5 दफा नहा लै ते बंदे ते जिस्म दे मैल कोई नहीं रह जाती, इवें बंदा 5 नमाज़ां पढ़ लवे ते बंदा गुनाहां तो भी पाक हो जाता है। बल्कि अल्लाह दी कसम है ऐ जेड़ी मैं तुहानू गल कीती है ना, जेड़े बंदे मस्जिद दे करीब रहिंदे ने वो इस गल तो वाकफ ने। ये किन्ने
किन्ने किन्ने मैं फायदे बयान करां। जदों भी घर बनाओ कम अज कम वेखिया करो अल्लाह दा घर किन्ना कुछ दूर है, लोकेशन चेक करया कर, इंदे बड़े फायदे ने। एक फायदा ये भी है बंदा डकैतां तो बच जांदा है, बंदा राहजनियां तो बच जांदा है। तुसी आखोगे ओ किवें? रौनक लगी रहिंदी है, फजर पड़ी है ते जोर दा टाइम हो गया है, बंदे आंदे जांदे रहिंदे ने। ते नंबर 2 कदी कदी इंज हुंदा है बंदे दा नमाज पढ़न ते दिल नहीं करदा, लेकिन जदों अजान हुंदी है बंदा कहंदा यार मस्जिद करीब है चलो चले चलने आ, बंदे दा दिल अल्लाह पाक फेर देंदे ने। इंदे बड़े फायदे ने। लिहाजा सबसे पहला फायदा उसूल मैंने बयान किया कि घर की लोकेशन जड़ी है ना वो सुन्नत के मुताबिक करनी है, कुरान और सुन्नत तो लैनी है, इंशाअल्लाह घरां में चमन आएगा। ते नंबर 2 दूसरे पॉइंट ते गौर करना, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ समझ भी आ रही कि कोई ना कि आखे ने नक्शे बयान की जान रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह में कुर्बान जावा, तवज्जो रखना जरा। दूसरे नंबर ते अपने घर की तमीर भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक करया कर, कुरान और सुन्नत तो लिया कर। कई बंदे कहते होंगे लो जी तमीर का मसला भी कुरान में है। जी जी सहीहुल बुखारी में है, इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, छत वाला घर, चबूतरे वाला घर, बाला खाने वाला घर, ये इमाम बुखारी ने बयान किया है। हम पढ़ते नहीं, हम नक्शो नगारों के पीछे लगे हैं, कुरान और सुन्नत से बह रहे हैं। ये सहीहुल बुखारी में आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह जदों तमीर करनी है ना ते तमीर कर दिया पहले नंबर ते गौर करना है। जदों घर बनाना है पर्दे दा पूरा पूरा ख्याल करना है। तेरा घर बेपर्दा नहीं होना चाहिए। वो बंदा जो 5 करोड़ रुपया ला के घर बनाए ते जे मावा भैणां विचारियां उत्ते छत दे जान ते नज़र लोकां दी पवे, ऐसे घर नूं की करना है? जे जो बंदा इन्ने पैसे ला के घर बनाए ते मावा भैणां विचारियां कपड़े सुकने पान जान ते सारा महला वेखे, इंज दे घर नूं की करना है? और बड़ी माजरत नाल अज इंज दे घर बन गए ने, उतरी मंजिले जनाब बल्कि ना वो शीशे लाए ने, कोई पर्दा ही नहीं, वट्टा वजे शीशा टुट जाता है, ना बंदे दी इज्जत महफूज है ना पर्दा महफूज है। बल्कि हुण ते जाओ ना ऐसे गेट लगे ने घरां दे सामने, अल्लाह जानदा अंदरों बाहरों सारा कोई नजर आन दिया, एंड तक कमरियां ते नजर पैंदी पई है। ये सब गलत तरीका है मेरे मोहतरम भाइयों। सहीहुल बुखारी में इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, नक्शे नगारां दे पीछे ना लगो। असी बल्कि पैसे दे के कहने इंज दा नक्शा बनाई, ओए अल्लाह दे बंदियां नक्शियां पीछे ना लग, अपने घर की इज्जत महफूज कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो रखना जरा, गौर कर दे जाना, पर्दे दा पूरा पूरा ख्याल करना चाहिए है। ते नंबर 2 दूसरे पॉइंट ते गौर करना, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। जदों घर बनाना है घर दे विच मुजस्मे नहीं लगाने, तस्वीरां नहीं लगानियां। कई घरां दे विच वेखिया है जदों घर बनया नवा नवा ते सामने मुजस्मा पिया होया है, सामने तस्वीरां लटकियां होइयां ने। बल्कि हुण ते कई इंज दे टाउन बन गए ने, टाउन नवा बनदा है, सामने घोड़ियां दा मुजस्मा लगा है, सामने शेरां दे मुजस्मे लगे हुए ने। और ये भी मसला समझने वाला है, जो ये तस्वीर का मामला है, उलमाए किराम जिनमें जिस तस्वीर में इख्तिलाफ है वो मोबाइल की तस्वीर है, लेकिन ये जो मुजस्मे हैं ये तो बिल्कुल हराम है। ए जेड़े घरां विच मुजस्मे पए हुंदे ने ना, ये ते बिल्कुल हराम ने, जिंदे विच इख्तिलाफ है मोबाइल ते। अल्लाह जानदा साडा ते टाउन ही नहीं फबदा जिन्नी देर तक वड्डे वड्डे शेर ते वड्डे वड्डे जनाब जानवर ना लगाए जान। अल्लाह जानदा रात दे वक्त को बच्चा लंघे ते बच्चा डर जांदा है, ये की शैवां पईयां ने। और जिस टाउन दे बाहर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस घर में तस्वीर या मुजस्मा है उस घर में अल्लाह की रहमत नहीं आती। ते इंज ही समझ लो जिस टाउन दे बाहर शेरां दे मुजस्मे ने पूरे टाउन च नहीं आती। ये बातें आपको कौन बतलाएगा? ये बातें समझने वाली है भाइयों। जिस घर में तस्वीर है मुजस्मा है, बल्कि नबी पाक ने फरमाया जिस घर विच कुत्ता है ना, कुत्ता, उस घर विच भी रहमत दा फरिश्ता नहीं आता।
اللہ اکبر لاتے تھے کی ہوندہ ہے امریکہ چو کتا لے کے آندہ پالے ہے اے لاہور تو آڑے دا پتہ نہیں کی ہے لیکن لاہور دے اندر ویکھے ہے کئیاں گھراں وچ ویکھے ہے لوگ اللہ جاندہ ہے کتے پالے نے اونا دے منہ تک چمی جاندے نے یہ فلانے ملک چو آیا ہے اے فلانے ملک چو لے کے آندہ ہے اے فلانی نسل دائے اے پریشانیاں نان تے ہو رکیے اللہ پاک دیاں رحمتہ اٹھ جاندیاں نے ویرو آجی جمعہ سننا ہے نا جدو گھر جانا ہے اگر تانو تصویر نظر آ جائے او تصویر نو چک دینا ہے اگر کوئی مجسمہ نظر آ جائے اللہ دے نبی نے پسند نہیں کیتا بلکہ اللہ دے نبی نے کپڑا جڑا کپڑا ہے نا ان دے تے تصویراں بڑیاں ہون اللہ دے نبی نے ایسے کپڑے نو پسند نہیں کیتا ایسا تکیہ جن دے تے جناب تصویراں بڑیاں ہون اللہ دے نبی نے تکیہ پسند نہیں کیتا ایسا گدہ جن دے تے تصویراں بڑیاں ہون اللہ دے نبی نے گدہ پسند نہیں کیتا اللہ اکبر اللہ تے تیسرے پوائنٹ تے غور کرنا ذرا اے دوسرے پہلو کا تیسرا پوائنٹ ہے اللہ اکبر اللہ تیسری گل تے غور کرنا ذرا حضرات محترم کئیاں گھراں وچ ویکھیا اے بڑے بڑے پڑھے لکھے گھر نے سمجھیا جاندا اے بڑی ترقی پہ کردے نے انہاں نے گھراں وچ واش روم بنائے نے تے واش روماں دے منہ قبلے وال کیتے ہوئے نے یا پٹھ قبلے والے تے یا منہ قبلے وال کیتے ہوئے نے انہاں نو پوچھیا جاندا ہے یارا تسی کی کیتا ہے نبی پاک نے فرمایا لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها اللہ دے نبی نے فرمایا جدو قضائے حاجت کرنی ہے تہاڈا منہ قبلے وال نہیں ہونا چاہیدا تہاڈی پیٹھ قبلے وال نہیں ہونی چاہیدی ایتھے سارا کچھ ہی بدلیا پیا ہے اللہ اکبر لہذا ویرو یہ بھی گل سمجھن والی ہے ایتھوں جانا ہے اگر کسی دے گھر وچ مسئلہ ہے نا وہ چاہندا ہے پریشانیاں مک جان وہ چاہندا ہے نحوست ختم ہو جائے اللہ پاک دیاں نافرمانیاں نہ کیجئے آج جی سیٹاں پڑوا دیو تھوڑی جی پریشانی ہوئے گی لیکن اللہ پاک رحمتہ کر دیں گے اللہ بلکہ نا کئی روحانی معالج یہاں تک کہتے ہیں یہ جو ٹچ بات ہے نا جڑا کمرے دے نال ہی ٹچ واش روم بنایا ہے اس کے بھی قائل نہیں کیوں نبی پاک نے فرمایا جدو واش روم اندر جانا ہے وہ دو دعا پڑھنی ہے کیڑی پڑھا اللہم انی اعوذ بکا من الخبث کئی بندے ڈر گئے بھی سونی نہ لین نہیں اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث نبی پاک نے فرمایا جدو جانا ہے واش روم اندر انٹر ہونا ہے تے دعا پڑھنی ہے کیوں پڑھنی ہے اللہ سونیا شیاطین کو لو بچا لے جنات تے جنیاں کو لو بچا لے یہ واش روم بجان لگیا دعا پڑھنی ہے تے مالج کہیں دینے جس کمرے دے وچ شیطان ہومل یعنی انجی سمجھ لو کئیاں دے کریاں وچ ادھر ایک قدم پٹھیے تے دوسرا قدم شیطانہ وچ جاندا ہے دوسرا قدم واش روم میں ہے تو یہ جو روحانی معالج ہیں وہ تو اس کے بھی قائل نہیں کیونکہ یہ شیاطین کے گھر ہیں تے جدو شیطانی کمرے دے وچ آ گیا تے نوست آپے آ گئی اللہ لہذا اندے تو بچن دی کوشش کرنی ہے چلو جنہ دے بنے نے لیکن جنہ بنانے نے انہاں نو کوشش کرنی چاہیے نہیں تو بچ جان یہ تو ایک معالج کا قول ہے لہذا اللہ دے نبی کو لوتے یہی بات ثابت ہوندی پئی ہے کہ جنہ دے کرنے واش روم انہاں میں شیطان ہویا کر دینے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا 2 پوائنٹ بیان ہو گئے کنیاں چیزاں بیان ہو گئیاں 5 نہیں ہوئیاں اے تا انہوں نے اللہ نے 5 نہیں 2 پوائنٹ بیان ہوئے یعنی 2 اصول بیان ہوئے تیسرے اصول تے غور کرم میرے باتیں تے آسانی چلو 2 جان 5 ہو گئے ہیں اللہ اکبر اللہ نہیں میں ایک درد لے کے آیا ہوں تو اللہ جان دے میں اینی تیاری کیتی ہے رات تقریباً 2 بجے تک میں جاگدا رہا ہوں اجے بھی میری طبیعت خراب ہے کس بات سے کیتی ہے اسی باقی مسائل سن دے رہنے ہیں اے جناب ماں دی شان بھی سننے ہیں اور جناب بڑے بڑے موضوع سننے ہیں لیکن یہ باتیں جدت کے مطابق بھی سننی چاہیے جناب قرآن و حدیث نا ہر دور اندر بندہ بیان کرے تے ہر دور تے فٹ ہوندا ہے اللہ پاک نے بڑی اعلیٰ کتاب بنائی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا گھر دی بن گیا سونا تے چنگا بن گیا تے گھر دی تعمیر بھی ہو گئی اللہ لوکیشن بھی چنگی بن گئی تے اگلے نمبر تے ہن گھر والی دا انتخاب کرنا ہے
घर वाली का इंतखाब करना है, कुरानो सुन्नत से करना। वेखो ना, बंदे दे घर दी लोकेशन भी अमन वाली होवे, बंदे दा घर भी सोहना होए, जे घर वाली चंगी ना होए ते सुकून लभदा भला? अमन तो फिर बर्बाद है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हुण घर वाली भी कुरानो सुन्नत दे मुताबिक, अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरिया मावा भैणां सुनदियां पईयां ने, जड़ियां नेक ने, जड़ियां चंगियां ने, बल्कि नेक ही बेचारियां जुमा पढ़ना दियां ने, चंगियां बेचारियां जुमा पढ़ना दियां, कईयां दे कोई अपनियां मजबूरियां भी हो सकदियां ने। अल्लाहु अकबर। लेकिन मैं तो एक इज्तिमाई बात करने लगा हूँ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दा कुरान बयान कर दे, फरमाया रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया जेड़े साडे नेक बंदे ने ना, वो दुआ करदे ने, अल्लाह सोनिया सानू बीवियां भी नेक दे देई, अल्लाह औलाद भी नेक दे देई, अल्लाह इंज दी देवी अखां ठंडियां हो जान। और नबी पाक दी हदीस सुनना जरा, फरमाया तन की हुलमरात अली अरबातिन, नबी पाक फरमाते ने जेड़ी भी औरत है ना, उहदे नाल निकाह चारां चीज़ां दी वजह तो कीता जांदा है, जिहड़ियां लोग वेखदे ने। पहले नंबर ते हुसन वेखिया जांदा है, नंबर 2 हसब ते नसब चेक कीता जांदा है, नंबर 3 माल भी वेखिया जांदा है, नंबर 4 औरत दा दीन वेखिया जांदा है। अल्लाह दे ऐ सुनिया जे गल नौजवानों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माँ बाप भी बैठे हो, अल्लाह दे नबी फरमाते ने अगर 3 शैवां ना लभण, कल्ला दीन लभ जाए ते औरत दा इंतखाब कर लेना चाहिदा है, निकाह कर लेना चाहिदा है। अल्लाह पाक रहमतां करनगे, ऐसी औरत अमन दा गहवारा बन जाएगी, तेरे घर विच रौनकां लग जाणगियां। कई बंदे ऐसे वेखे जांदे ने, बंदे नेक हुंदे ने, बंदे नमाजी हुंदे ने, लेकिन घर वाली चंगी नहीं हुंदी, बंदे दा अमन ही खराब हो जांदा है, बंदे दा सुकून ही खराब हो जांदा है। इस वास्ते जदों भी इंतखाब करना, कदी कदी इंज भी हुंदा है, कदी कदी बीवी नेक हुंदी है ते खामद चंगा नहीं हुंदा। बीवी नमाजी है, बीवी तहज्जुद गुजार है, बीवी अल्लाह कोलों डरन वाली है, लेकिन खामद चंगा नहीं हुंदा। लेकिन अल्लाह पाक उस नेक बीवी दी वजह तो पूरे घर दा माहौल चंगा बना देंदे ने। अल्लाह पाक पूरे घर विच रौनकां ला देंदे ने, अल्लाह पाक पूरे घर विच दीन दियां बरकतां कर देंदे ने। हदीसे पाक अंदर आंदा है, मेरे नबी दी एक सहाबिया हजरत उम्मे सुलैम, सब कहो रजी अल्लाह ताला अनहा। हजरत उम्मे सुलैम ने, इन्हां दा जिहड़ा खामद है ना, उन्हां दा नाम है मालिक बिन नदर। मालिक बिन नदर खामद दा नाम है। अल्लाह पाक ने हजरत उम्मे सुलैम ने एक बेटा अता फरमाया, जिंदा नाम अनस रखिया, अनस बिन मालिक, यानी मालिक बिन नदर दा बेटा हजरत अनस है। अल्लाहु अकबर। ते जिहड़ी बीवी है, बीवी बड़ी नेक है, खामद ने जे कलमा ही कोई नहीं पढ़िया, बीवी नेक के ते खामद लड़ाई करदा है, कहंदा है तू मेरे बच्चे दी परवरिश कुरान और हदीस के मुताबिक करनी है, तो इनू दीन और जनाब बेदीन की जा रही है। ओ कहंदी है कमलिया बेदीन नहीं कर दी, मैं ते दीन दा खादम पई बनानी आ, बल्कि मैं तेनू भी कहनी आ तू नबी पाक दा कलमा पढ़ ले, नबी पाक दा गुलाम बन जा, अल्लाह पाक दियां करनिया। मालिक बिन नदर बाहर निकलिया, दुश्मना ने हमला किया, मालिक बिन नदर मर गया, दुनिया तो चला गया। हजरत उम्मे सुलैम बेवा हो गई, हजरत अनस बिन मालिक यतीम हो गए। छोटा जिहा बच्चा है ना, तुसी अंदाजा करो ना मां वास्ते कितनी परेशानी है। मां ने पालिया, लोगों के काम कार करके पालिया। अनस बिन मालिक 10 साल दे हो गए। अल्लाह दे नबी मक्के मदीने विच आए ने, लोग तोहफे पेश करते पे ने, कोई केड़ी शह पिया लैके आंदा है, कोई केड़ी शह लैके आंदा है, ते मैं कुर्बान जावा। हजरत उम्मे सुलैम ने अपना 10 साल दा बच्चा चुकिया होया है, अल्लाह दे नबी को लाइए, फरमांदी है सोनिया मेरे कोल कुछ नहीं है, छोटा जिहा बच्चा है,
इनू रख लो ना। नबी पाक फरमाते ने बीबी मैं इस बच्चे दा की करना है? सोनिया रख लो, तुहाड़ियां जुत्तियां साफ करया करेगा। सोनिया रख लो, तुहाड़ियां खिदमतां करया करेगा। सोनिया रख लो, तुहाडे बिस्तर वछाया करेगा। मैं कुर्बान जावा, वेखो बेवा औरत लई 10 साल दा बच्चा किड्डा माना रखदा है। काम ते भी लवा सकदियां ने, ये भी कह सकदियां ने मेरे सिर ते खामद कोई नहीं दा, ये छोटा जिहा बच्चा मेरा आसरा बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, छोटा जिहा बच्चा नबी पाक दी खिदमत विच दे के चलियां गईयां। अल्लाह दे नबी दियां खिदमतां करदा रहा, जिंदे बारे शेर पढ़े जांदे ने। अल्लाह अल्लाह सिफत इंज अनस बयान कीती है, आका दी मैं सेवा 10 साल कीती है। आका सोने शफकत कमाल कीती है, आका सोने शफकत कमाल कीती है। कदी मैनू झिड़के दबाया ही नहीं। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये अनस बिन मालिक ने, हुण जरा तवज्जो रखिया जे, ये शेर तां तुसीं अगे भी सुने ने। मैं जिहड़ी गल करना चाहना, अनस बिन मालिक ने 10 साल नबी पाक दियां खिदमतां कीतियां। हजरत अबू तलहा ने कलमा नहीं सी पढ़िया। हजरत अबू तलहा ने उम्मे सुलैम वाल निकाह दा पैगाम भेजिया। उम्मे सुलैम मैं तेरे नाल निकाह करना चाहना वा। ते फरमाया की देगा हक महर दे अंदर, किन्ने दिनार देगा, किन्ने दिरहम देगा? ते कहन लगा बड़ा कुछ दियांगा। हजरत उम्मे सुलैम फरमांदियां ने मैनू कुछ नहीं चाहिदा, कुछ नहीं चाहिदा। हजरत अबू तलहा ने कलमा नहीं सी पढ़िया। फरमाया तू कलमा पढ़ ले, ये होई मेरा हक महर बन जाएगा। तू इस्लाम लेके आ, ये होई मेरा हक महर बन जाएगा। हजरत अबू तलहा ने कलमा पढ़ लिया, हक महर विच इस्लाम लिख दिता गया। मैं कुर्बान जावा, हजरत उम्मे सुलैम लोकां नू कहंदी फिरदी है, ओए औरतां दे निकाह हुंदे ने, हक महर ते पैसे मिलदे ने, मेरा हक महर अल्लाह ने इस्लाम बना छड़िया है। मैनू दीन लभ गया है, मैं एक बंदे नू कलमा पढ़ा दिता है। कैसा ईमान ते जज्बा इस औरत दा। अल्लाहु अकबर। हुण निकाह हो गया। हजरत उम्मे सुलैम नू अल्लाह ने एक और बेटा अता फरमाया, इंदा नाम उमैर रखिया गया। मैं कुर्बान जावा, हजरत अब ये बात हो रही है, बरकत वाली खातून है, यानी इंतखाब कितना प्यारा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरत अबू तलहा बाहर निकले किसी कम कार दी गर्द नाल, ते पिछों उमैर बेटा बीमार हो गया। इन्ना को बीमार होया हत्ता के फौत हो गया। हजरत अबू तलहा बाहरों वापस आए ना, उन्हें इस खतून ने वेख्या, ये नेक खतून है, ये बड़ी चंगी खतून है। नी मेरियो माओ भैनों, कदी कदी खामद बाहरों थकिया टुटिया है ना, अल्लाह पाक दा शुक्र करया कर। अल्लाह शुक्र नू भी गिदा बना छड़दा है। अपने खामद दी खिदमत करया कर, अल्लाह पाक रहमता कर देंदा है। ये बड़ा वड्डा सबक पिया मिलदा है। हजरत उम्मे सुलैम ने वेखिया, अगर मैं गल कीती हजरत अबू तलहा नू ते परेशान हो जाणगे, बेचारा थकिया टुटिया आया है, अजे नहीं दसना। बच्चे दी डेड बॉडी नू चुकिया ते दूसरे कमरे विच रख दिता। हजरत अबू तलहा आए, आप दी खिदमत कीती है, रात गुजारी है, आप नू खाना खिलाया है। ते जदों अगला दिन आया, अगला दिन चढ़ पिया है, इंज बड़े अदब नाल अबू तलहा दे सामने बैठ गईयां ने। वाह उम्मे सुलैम, तू अदब सिखाया औरतां नू अपने खावंद दा। वाह उम्मे सुलैम, मैं तेरे ईमान तो सदके जावां, रात गुजारी है, खामन नू पता ही नहीं लगा कि बेटा फौत हो गया है। इत्थे बेटा मर जाए, जिस बीवी दा पूरे महल्ले च किसी ने मुंह नहीं वेखिया हुंदा, वो भी वाल खड़ा के नस पैंदी है। नहीं नहीं नहीं, सबर दा पैगाम पिया मिलदा है। हजरत उम्मे सुलैम ने खाना खिलाया, रात गुजर गई, सुबह दा वक्त हो गया है। हजरत अबू तलहा नू फरमांदियां ने, वे अबू तलहा, अगर अल्लाह पाक कोई अमानत देवे ते अमानत वापस लेना चाहे ते की करना चाहिए? अबू तलहा फरमांदे ने, वापस ले देनी चाहिए। अल्लाह पाक दी अमानत है, जदों चाहे ते ले सकदा है। वे अबू तलहा, ओ जेड़ा छोटा जिहा बेटा है ना, फौत हो गया है, अल्लाह पाक दी अमानत अल्लाह ने वापस ले ली है। अच्छा कदों फौत होया है? आखे कल फौत होया है। जदों तुसी आए हो ना, ते मेरे दिल विच ख्याल आया, मेरा खामद परेशान ना हो जावे, मैं
تا نہیں دسیا حضرت ابو طلحہ نے بادو تو پکڑے ہے نبی پاک دی خدمت جا گئے نے سونیا اس عورت نے میری بیوی نے آ کارنامہ کیتا ہے نبی پاک نو اس خاتون دا عمل ایڈا سونا لگا خامد دی پریشانی تو بچانا خامد نو ایڈا سونا لگیا فرمایا بارک اللہ لکما بارک اللہ لکما اللہ تاری پچھلی رات اندر برکت پا دے وے راوی بیان کر دے اس دعا دو بعد اللہ پاک نے اس عورت نو 7 بیٹے عطا کیتے نے 7 قرآن دے کاری بن گئے نے اپنے گھر والی کا انتخاب قرآن و سنت کے مطابق کیجئے پیسہ تے مال نہیں دیکھنا اللہ کا دین دیکھو گے اب دیکھو نا بندے دا گھر بھی سونا بندے کل پیسہ بھی بہت سب تو زیادہ تے جے گھر وچ گھر والی سکون اے جڑیاں خودکشیاں لوگ کر دے نے انہاں وچ کئی وجہ یہ بھی بن دی ہے کہ بیویاں دی پریشانی لے کے بندے مر گئے بعض اوقات بیویوں نے خودکشی کی کس وجہ سے کہ خامد اچھا نہیں وجہ کی ہے کہ اسی قرآن و حدیث کھولے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا کتنے اصول ہو گئے پلا 3 اصول تے چوتھا اصول کیا ہے اگلے اصول تے غور کرنا ذرا اگر چاہندے ہو تواڈے گھراں دا ماحول چنگا بن جائے پریشانیاں تو بچ جاؤ اللہ پھر کی کرنا ہے آپ نے گھر نوں ماحول اچھا بنانا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ماحول اچھا بنانے واسطے کی کرنا چاہیے نبی پاک فرماتے نے آپ نے گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ آپ نے گھراں وچ قرآن دی تلاوت کریا کرو نہ بلکہ انج کریا کرو جڑی نفلی عبادت ہے آپ نے گھراں وچ کریا کرو یعنی نفل اپنے گھراں وچ پڑھیا کرو اندے کئی فائدے نے اللہ پاک ایک تے گھر وچ برکتاں کر دیندے نے دوسرا ماحول چنگا مل جاندا ہے ماحول کیویں چنگا مل جاندا ہے تو نماز پڑھے گا تیرے چھوٹے چھوٹے بیٹے تینوں ویکھدے پے نے تیریاں بیٹیاں تینوں ویکھدیاں پیاں نے بلکہ کچھ دن پہلا ایک نیٹ تے ویڈیو چلدی پئی سی میں ویکھی اون دے وچ کی وکھایا جا رہا ہے ایک باپ نماز پیا پڑھدا ہے نال چھوٹا جہا بچہ ہے انہیں کھلونا پکڑیا ہویا ہے وہ نماز پڑھدا ہے تے آپ نے کھلونے نوں وی نماز پڑھاندا پیا ہے انہوں سجدے وچ لے کے جاندا ہے پھر چکدا ہے پھر جناب کھڑا ہوندا ہے کھلونا نال یعنی ہوندا ہے کہ جناب بن گیا ذہن میرا باپ نماز پیا پڑھدا ہے میں بھی پڑھنی ہے میرے کھلونے نے بھی پڑھنی ہے یعنی اثر پیا پیندا ہے فیصلہ بادیو اے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے نے نا اے سن دے گھٹ نے تے ویکھ دے زیادہ نے تانوں جو ویکھ دے او کر دے نے اس واسطے آپ نے گھراں دا ماحول اچھا بنانا ہے نا تے گھر دے وچ اللہ دا ذکر کرنا ہے قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ ماحول چنگا بن جائے گا تے نمبر 2 آپ نے گھراں وچ غیر محرم تے پابندی لگا دیو کوئی بھی غیر محرم تیرے گھر وچ نہیں آنا چاہیے مہمان آنا چاہیے اللہ پاک دی رحمت ہے لیکن بیٹھک الگ ہونی چاہیے تیرے دوست الگ بیٹھنا چاہندے نے بعد کا تنج ہو جاندا ہے غیر محرم گھراں وچ چاہندے نے جناب ایک گل تو کئی گلاں نکلاندیاں نے بندے دے گھر دا امن خراب ہو جاندا ہے اے کئی نوجوان کہندے نے اے بندہ ہے تے زانی ہے پر میرے نال بڑا مخلص ہے اے بندہ ہے تے شرابی ہے میرے گھر وچ چاہندا ہے کوئی گل نہیں میرا بڑا پکا دوست ہے اوے ظالما سوچ جڑا اپنے رب نال مخلص نہیں او تیری چاہ دی پیالی تے کنا تو مخلص ہے اندا جدو دا لگے گا تیریاں عزتاں بوال کرے گا تیرے گھر وچ بدامنی آئے گی اس واسطے جڑے رشتہ دار نے نا انہاں دے وچ وی کئی غیر محرم ہوندے نے مہمان آنا چاہیے رشتہ دار آنے چاہیے نے لیکن غیر محرم بندہ تواڈے گھر دے کمریاں تک نہیں جانا چاہیے بیٹھن دا انتظام الگ ہونا چاہیے انج کر کے گھر دا ماحول چنگا بنا انشاءاللہ پھر برکتاں آن گیاں اللہ پاک دیاں رحمتاں آن گیاں اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام تے ایک گل رہ گئی پہلا کنے پوائنٹ ہوئے پنجویں گل کہ جدو گھر بھی چنگا ہوئے قرآن و سنت کا ماحول بھی مل جائے اور بیوی بھی اچھی ہے ماحول بھی اچھا ہے
تے پھر بھی بد امنی ہے نا، ایک کام تھوڑا جا اوکھا ہے، لیکن ایک کئیاں دا بڑا مسئلہ ہے، کئی اللہ جاندہ ہے بندے بڑے پریشان نے، پھر گھر تو ہجرت کر لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعض گھروں میں نحوست ہوتی ہے، بعض گھر نحوست والے ہوتے ہیں، میں نہیں کہنا کہ تسی اپنے گھر چھڑ دے ہو، نہیں نہیں، بعد ایسے بندے پریشان نے، وہ چارے 20 سالہ تو پریشان نے، کہندے نہیں جی گھر دے وچ فلانا مسئلہ بن گیا، اسی نماز بھی پڑھنے ہاں، قرآن بھی پڑھنے ہاں، سب کچھ ہے، لیکن کئی گھروں میں نحوست ہوتی ہے۔ میں تو انہیں ایک مثال دینا، جدو بندہ حج تے جاندہ ہے تے حج تے جاندہ ہے تے کینکریاں مار دے کہ نہیں مار دا؟ کینوں مار دے؟ شیطان تے ہوتے ہوندہ ہی کوئی نہیں، شیطان ہور تھوڑے کام نے، انہیں پاکستان بھی جانا ہے، انہیں سعودیہ سارے ملکہ بھی پھرنا ہے، شیطان ہوتے کیتے؟ وہاں پہ شیطان نہیں، وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ شیطان نے اللہ کے کام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکا، اللہ پاک نے اس زمین کو قیامت تک نحوست والی بنا دیا۔ اس واسطے کئی گھر نحوست والے، یعنی کئی جگہ ایسی ہوندیاں نے انہاں چ نحوست ہوندی ہے، بعض قد بندہ بڑی محنت کردا ہے، دم بھی کیتا، قرآن بھی پڑھیا، کئی سالہ تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پھر بندے نو ہجرت کرنی چاہیے، گھر نواں بنا لو، گھر چینج کر لو۔ اللہ پاک کے دعائے اللہ پاک سانو قرآن و سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔